भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है, किसी भी भारतीय जारयत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारयत और इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये किसी सूरत भारत का अंदरूनी मामला नहीं। भारत को खुद को विश्वगुरु कहलवाना चाहता है। हकीकत इसके बरक्स है। राह की आलमी दहशतगर्दी के हवाले से भी उनका कहना था कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप न होने से सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका। 1.5 माह के वक्फे से मेरा दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। सोशल मीडिया आज ताकतवर जरिया है, दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां अल्लाह की रहमत, कौम की यकजहती, सियासी क़यादत की बसीरत और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का नतीजा है। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। बिरूने मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कौम से मुआफ़ी मांगते हैं, आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया नहीं इंतजामिया फैसले कर रही है। बानी की रिहाई अदालत से चाहते हैं मगर फैसले दबाव में हो रहे हैं। मौजूदा निज़ाम जमहूरी नहीं, कानून पर अमल न हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। कौमी डायलाग नागुज़ीर हो चुका। मौजूदा निज़ाम अवामी नहीं, 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला को सड़कों पर लाएंगे। मुल्की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। 9 मई के मुजरिम इंसाफ के कटहरे में हैं। अपोजिशन को इसी का दुख है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, तरसीलात, बरामदात, स्टॉक मार्केट, क्या आपको ये भी कबूल नहीं? महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी की। क्या ये हकीकत आपको तस्लीम नहीं? इस किस्म की एक्सटेंशन नहीं होगी, तसलसल जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वाडा का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर किसी में दम है तो वो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। फैसल वाडा ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर बिला रोक टोक जारी रहेगा। अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर ताकतवर शख्सियत देखा जाता है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के दूसरे दौरे अमेरिका को दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दिया। रिपोर्ट में कहा कि 2 माह में सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी का सबूत है। चंद माह पहले ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को ज़ोराना दिया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर फील्ड मार्शल की बात ही हतमी होती है। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ताहाल ये मानने को तैयार नहीं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात मजबूत। तिजारती हजम में 16% इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमरीका दो तरफा तिजारती हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि अमरीका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमरीका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 10% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 10% बढ़कर तकरीबन 6 अरब डॉलर, जबकि दरामदात 40% इजाफे से 1.25 अरब डॉलर रही। तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा बरामदात बिस्तर, कपड़ों और चमड़े की मसनूआत की हुई। दरामदात में रूही, लोहे और स्टील का स्क्रैप, सोयाबीन और कंप्यूटर मशीनें शामिल हैं। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, कोहिस्तान सूबे का नहीं विफाक का मामला है। इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। 17 माह में सूबे ने 250 अरब से जायद आमदनी हासिल करके तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मुल्क भर में मिसाल बन चुका। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना अव्वलीन तरजीह है। जिरगों का दायरा वसी किया जाएगा। अवामी राय और जिरगों की मशावरत से मजबूत हिकमत अमली तैयार करेंगे। पुलिस फौज के शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा।
کے پی حکومت اب جرگا کھیل رہی ہے، یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو کہا ایسا بیان نہیں دیا۔ بھارت علی امین گنڈا پور کا بیان لے کر FATF میں گیا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے بیان میں اپنے اداروں کو نشانہ بنایا۔ کے پی حکومت نے APC بلائی اور پھر وزیراعلیٰ نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ صوبائی حکومت اپنی چیزوں میں واضح نہیں۔ 14 اگست کو پوری قوم شکرانے کے جذبے سے منانے جا رہی ہے۔ اپوزیشن اپنا احتجاج 13، 15 یا 16 اگست کو کر لے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناءاللہ کا مشورہ، کہا یوم آزادی پر سیاسی احتجاج افسوسناک اور روایات کے خلاف ہے۔ نواز شریف نے جیل سے کوئی تحریک نہیں چلائی، جیل ملاقات پر پابندی بانی PTI کے دور میں لگی۔ سپریم کورٹ نے 4 ماہ میں کیسز نمٹانے کا حکم دیا تھا۔ فیصلوں کے بعد سزا یافتہ ارکان کا ڈی سیٹ ہونا لازم ہے۔ عدالت کے فیصلے میں خامی ہو تو ملزم بری ہو سکتا ہے۔ نواز شریف ہمیشہ ایکسٹینشن کے مخالف رہے۔ حکومت نے عوام کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کی، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں عوام کو دھوکہ نہ دیا گیا ہو۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا عوام بے بس اور بے زبان ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ تاجر اور چیمبر آف کامرس بھی حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ غیر منتخب حکومت کا وزن زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ بانی PTI کسی بھی ڈیل یا معافی پر تیار نہیں۔ جشن آزادی پر مری جانا ہے تو فیملی کے ساتھ جائیں، ورنہ مال روڈ GPO چوک پر داخلہ نہیں ملے گا۔ مری مال روڈ میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مال روڈ صرف فیملیز کے لیے مختص، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 12، 13 اور 14 اگست کو مال روڈ مری پر صرف سیاح فیملیز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ یہ اقدام امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور غیر ضروری ہجوم سے بچاؤ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گلیاں بازار قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے۔ قومی پرچم، بیجز، جھنڈیوں اور قومی اشیاء کے سٹالز پر رش۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو سبز و سفید روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ حیدرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے باغ مصطفیٰ میں جشن آزادی اور مارکہ حق میں میوزیکل کنسرٹ، ہزاروں شہری شریک۔ ملک کے معروف گلوکار علی ظفر اور دیگر نے قومی نغمے گائے اور سما باندھ دیا۔ جشن آزادی پر کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بانی چاہتے ہیں ملک میں زیادہ سے زیادہ بے چینی پھیلائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ PTI نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ بانی PTI نے تشدد کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ بھارتی ایئر چیف کا بیان فیز 7 کی کوشش ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ AIEA کے عہدیدار کل ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے عہدیدار کل مذاکرات کے لیے ایران پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے عہدیدار کا ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے سے تعاون کے فریم ورک میں IAEA حکام سے بات چیت ہوگی۔ IAEA کے ساتھ فریم ورک پر پہنچے بغیر جوہری تنصیبات کا دورہ نہیں کروایا جائے گا۔